करुँ आपण भले थे आम ये बहुत भले अच्छू चल आज गोटे नुआ ब्लॉग स्टार्ट करिया तो नुआ ब्लॉग स्टार्ट करिया पूर्व कही रखुची जदि आपण मैंने मो चैनल लाइक सब्सक्राइब करना तो जल्दी कर दिंतु आपण मैंने भल पाई मोर बहुत सारा वीडियो बनई पारि चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करिया सो लेट्स स्टार्ट A few moments later. पहुँचला देखिली ये सुंदर देखा कौन सब बस देखो इयरिंग्स आ पेंडेंट बहुत सुंदर लगुला तो भाविली यहाँ भिड करने भी आपण से सेयार किसी नापी आसती बट मत मो जिनस कि मिललानी तो भाविली कौन सब ऑफर अच्छी आपन देखदेवी देखो 40% ऑफ अच्छी सब ज्वेलरी कितनी सुंदर सुंदर इयरिंग्स ये अच्छी सब साइड सब हैंडबैग्स अच्छी हैंडबैग्स भी 40% ऑफ थिला सब बहुत सुंदर देखा सब हैंडबैग बहुत भल भल थिला से सब विंटर कलेक्शन थिला विंटर कलेक्शन कैप सब थिला 60% ऑफ थिला 40% 60% एमती सब ऑफ यहाँ अच्छी ये देखिए स्क्रैप थिला 60% ऑफ थिला स्क्रैप ग्लोव सब अच्छी 24 डिस्काउंट अच्छी सुंदर ज्वेलरी सब देखी पारे भी मु रिटर्न करने ली जो जिनस जाइली मत एक्चुअली मिलानी से जिनस बट बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी और हैंडबैग्स बहुत सुंदर थिला तो कैप्चर करने आपण सह शेयर करी इबे घरे चल पहुँची फिश आनी फिश बनैबा A few moments later. मुझे कहूली कि मो फिश नहीं आसी तो आपण मन सह शेयर करी तो हाँ यही फिश टिलापिया फिश तो माछ आम ये केमती आणु देखु मो प्राय टाइम तो कैटफिश आने बट आज ट्राए करी नुआ फिश टिलापिया बट देखिपे सब अलरेडी ऊपर पोर्सन सब छेला हो जाइए
କିଛି ବି ନାହିଁ, କଣ୍ଟା ବି ଜମା ନାହିଁ ଏ ମାଛର, ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଭାଜି ବି ନେଲି। ତ ଏବେ ଭାବୁଛି ତରକାରୀ କରିନେବି। ତରକାରୀରେ ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି ବେସର, ମାଛ ବେସର। ତ ଫିସ୍ ବି କରିନେଲି। ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା। ଖାଇସାରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଭି ହଲ୍ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ସୋ ଚାଲ। এই ମାଛ କେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମାଛ ବେସର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। A few moments later. ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ହେଇଛି। ତ 6ଟାରେ ମୁଭି ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ। ତ ରାତି ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆକାଶ। A few moments later. ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସି ମୁଭି ହଲ୍ ପାଖରେ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବେ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ମୁଭି ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଏବେ ଯିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଆମ ମୁଭି ହଲ୍ ଭଳିଆ ବାହାରେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିନି କି ଏଟା ମୁଭି ହଲ୍ ଭଳି ଜଣାଯିବ, ବଟ୍ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟର ଅଛି କିଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ଦେନ୍ ଭିତରକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏଇଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଏପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର କିଛି କିଛି ମରା ହେଇଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ରୁମ୍ ଥିଲା। ତ ଏବେ ମୁଭି ହଲ୍ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ। The galaxy still needs its guardians. ଆଜିର ମୁଭି ଥିଲା ଅବତାର। ମୁଁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ କେମିତି ଥିଲା ମୁଭି। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। A few moments later. ଯଦି ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ସି ୟୁ।